शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे पुनर्बार निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रिय माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल आपण को चैनल अटे। एई चैनल रे आपण माने प्रतिदिन नुआ नुआ प्रसंग रे विभिन्न वाक्य गुड़िक आपण सुनी पारुछंती आउ आपण माने सेई वाक्य गुड़िक द्वारा उपकृत होउछंती। सेति पई आमाने प्रभु को धन्यवाद दोछु। प्रिय प्रभु को लोक माने आसंतु आजिर प्रसंग निकट को आमे जिबा। आजिर प्रसंगटी एई प्रकार अटे, काहेकि आजिकाली एते वाक्य प्रचारित होउछि, काहेकि आजिकाली एते वाक्य प्रचारित होउछि बा काहेकि आजिकाली एते प्रचारक बाहरिलेଣି, काहेकि आजिकाली एते प्रचारक बाहरिलेଣି सेई विषय रे अल्प समय धरी मु आपण मान निकट रे किछि कहबा पाई चाहे। कारण आमे जो समय रे बास करूछु एहा होछि सोशल मीडिया रो समय। आउ ए सोशल मीडिया समय रे आमे यूट्यूब माध्यम रे इंटरनेट माध्यम रे हजार हजार कहिले कमी जीवो लक्ष लक्ष प्रचारक माने सेमानकर प्रभुंकर वाक्य प्रचार करिबाटा आमे घरे रही यूट्यूब माध्यम रे आमाने जूम माध्यम रे प्रभुंकर वाक्य को आमे सुनी पारुछु, आमे जानी पारुछु। आउ आमे ए प्रकार गोटे समय रे आमे बास करूछु जो समय रे कि वाक्य आमको अधिक अधिक सुनिबा पई मिलुछि। आउ आमे बहुत खुशी और आनंदित अटु। मात्र एते प्रचारक काहेकि एते प्रचार वाक्यर काहेकि होउछि तार प्रथम कारण हैला, यदि आमे आमोस भविष्य वक्ता पुस्तक 8 अध्याय एहार 11 पद पढ़िबा लेखा गला, प्रभु सदा प्रभु कहंती देख जो दिन आम्भे एही देश को दुर्भिक्ष प्रेरण करिबा एपरि दिन आसुअछि ताहा अन्न किबा जल पिपासर दुर्भिक्ष नुहे, मात्र सदा प्रभुंकर वाक्य सुनिबार दुर्भिक्ष हेबो। प्रिय प्रभुंक लोक माने एबे एते वाक्य हमको मिलुछि काहेकि एमिति गोटे समय आसुछि जे एही पृथ्वी पृष्ठ रे खाद्य बा पानीय खाइबा पीबा रो दुर्भिक्ष हेबो नहीं। खाइबा पीबार दुर्भिक्ष अनेक थर हेलाणी, मात्र एही प्रकार दुर्भिक्ष दुनियार सबुठारु बड़ धरणर दुर्भिक्ष जोटा कि सदा प्रभुंकर वाक्य सुनिबार दुर्भिक्ष हेबो। एही वाक्य द्वारा आमे जानि पारुछु जे एही प्रकार गोटे समय आसीबो, बाइबल रहिबो, अनेक प्रचारक माने रहिबे, मात्र परमेश्वर आउ कथा कहिबे नहीं, परमेश्वर स्वर आउ लोक माने सुनी परिबे नहीं, लोक माने निज पाप पाई अनुताप करि परिबे नहीं। कारण सेही प्रकार परमेश्वर रब आउ सुना जीवो नहीं। तबे एबे ए प्रकार गोटे समय रे आमे बास करूछु जो समय रे कि अनेक वाक्य आमे सुनी पारुछु। आमे यूट्यूब खोलिले विभिन्न प्रभुंकर सद्भक्त माने अभिषिक्त प्रभुंक दास मानक ठारू आमे वाक्य सुनी पारुछु। आउ एबे एते परिमाण वाक्य हमको काहेकि मिलुछि, कारण एमिति गोटे समय आसुछि जो समय रे कि परमेश्वर आउ कथा कहिबे नहीं, बाइबल रहिबो, प्रचारक रहिबो, मीटिंग मध्य हेबो, मात्र परमेश्वर आउ लोक मान को कथा कहिबे नहीं। लोक मान निज पाप पाई कांदिबे नहीं, निजर समस्यार समाधान पाई परिबे नहीं, निज प्रश्नर उत्तर पाई परिबे नहीं। कारण एही प्रकार गोटे समय आसुछि जे सदा प्रभुंकर वाक्य सुनिबार दुर्भिक्ष हेबो। लोक माने सुस्थ होउथिबे, मिराकल्स होउथिबो, अंध माने देखुथिबे, छोटा माने चालुथिबे, मरिबा लोक माने उठुथिबे, मिराकल्स यथेष्ट परिमाण रे हेबो, विभिन्न प्रकार प्रोफेसी गुड़िक हेबो, मात्र परमेश्वरंकर वाक्यर दुर्भिक्ष हेबो। कारण एही दिन मानकर एते परिमाण रे हमको वाक्य मिलुछि, मात्र आसंता दिन मानकर कोन हेबो जे परमेश्वरंकर सदा प्रभुंकर आउ वाक्य दुर्लभ हो जीवो, आउ तांकर वाक्य लोक माने सुनी परिबे नहीं। आपण धनी ही जिबे से प्रचार आपण सुनी परिबे, आपण घर ऊपर घर बांधिबे से प्रकार प्रचार आपण सुनी परिबे, आपण गोटे पुआ हेबा पाई जाउछि से प्रकार प्रचार सुना जीवो, मात्र परमेश्वरंकर वाक्य रो दुर्भिक्ष हेबो। मीटिंग होउतिबो, विभिन्न प्रकार बड़ बड़ वक्ता माने आसुथिबे, आश्चर्य कर्म होउथिबो, लोक माने बहुत खुशी आनंद रे से माने घर को जाउथिबे, आज ही मते वाक्य मिलिला,
ମାତ୍ର ସେଇ ବାକ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ଅନୁତାପର ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ପାପରୁ ଫେରିବାର ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ଥିବ, ତାହାକୁ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏବେ ମିଳୁଛି, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆମକୁ ବାଧୁଛି, ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସମୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆମକୁ ନିଜେ କଥା କହୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାହିଁକି କରୁଛୁ, ତୁ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ବ୍ଲେସେଡ୍ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ମାନିବା କଥା, କାରଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏବେ ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି, ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଏବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ, ଏବେ ଏକଠା କରିବାର ସମୟ। ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ତଳେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ 12 ପଦରେ, ଆମୋସ 8 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦରେ, ଲୋକମାନେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବେ, ଆଉ ତାହା ପାଇବେ ନାହିଁ। ମିଟିଂ ହେବ, କାରଣ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କାହିଁକି ଯିବେ ସେମାନେ? ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ, ଓ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ରୁସେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଓ ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଜମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଧାଇଁବେ। ଏ ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ସେ ସମୁଦ୍ର, ବୁଝନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରକୁ ଯିବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଏତେ ଆନଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରଚାରକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ଏତେ ବାକ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏତେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଏହା, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ 2 କରିନ୍ଥୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 14 ପଦ, ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦ୍ୱିତୀୟମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା। ଏତେ ପରିମାଣରେ ବାକ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ପାଇବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଦାସକୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଦାସକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଲେଖାଯାଏ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ, ଖାଲି ଦୂତର ବେଶ ନାହିଁ, ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଆଉ ତା ସେବକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି 15 ପଦରେ, ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମର ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏତେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୋଉଟା? କେଉଁ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ? କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଶେଷ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଇବ, ଲୋକମାନେ ହିତଜନକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜି ହିତଜନକ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଖୁସି କରୁଛି, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧୁ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଏତେ ପ୍ରଚାରକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଆମର ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ, ପ୍ରଚାରକ ଗୁଡ଼ିକକୁ ବାଛୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା 2 ତିମୋଥୀ 4 ଅଧ୍ୟାୟ ଏହାର 3 ପଦ ଲେଖାଗଲା, କାରଣ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ବାକ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସହ୍ୟ ମାନେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାପ କରିବାର ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟତା କରିବାର ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କହିବାର ନାହିଁ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ, ଉପବାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କ୍ରୁଶ ବହନ କରିବା, ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଏଇ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖାଯାଉଛି ମାତ୍ର ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କାରଣ ଏବେ ଏତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ
ए जूम को जिबे ए यूट्यूब को जिबे ए दासन को देखिबे जहाँ दासंकर वाक्य ताकर जीवन शैली को बहुत भल लगुच जे कि बादला परी कथा कहूना जार कथा कि मीठा मीठा लगुच निज कान को शुणा भल लगुच प्रिय माने आम प्रभुकर वाक्य कान को शुणा आमको भल लगिले हेब ना आमर जीवन परिवर्तन है वाक्य दरकार अच्छे प्रिय माने प्रभु आम अनुग्रह करूँ लिखा जाऊँ तल पदरे किंतु सत्य वाक्य कर्ण न दे कल्पित कहानी प्रति मन देवे प्रिय माने बहुत बहुत जागृत होबार आवश्यक रही माथ्यू 24:24 लिखागला कारण भंड ख्रीष्ट माने भंड भाववादी माने उठी एपरी महा महा चिन्ह अद्भुत कर्म मान देखाइबे जे यदि संभव हुए तेरे मनोनीत लोक मान सुधा भ्रांत करेंगे आपण शुणुंट विश्वास करे आपण मनोनीत लोक मैंने अटंती आपण जागृत होबार आवश्यक रही एते प्रचारक होची क्यों प्रचारक को आप फॉलो करेंगे कहार वाक्य शुणिबे प्रिय प्रभु लोक माने सत्य सेवक को जानतु हितजनक शिक्षा आपण मैंने बाछंतु आटा हूँ आम संग्रह करिबार समय भ्रांति हेबार समय नुहे भ्रांत हेबार समय नुहे प्रिय प्रभु लोक माने बाइबल नूतन नियम रे पढ़िबे कौन सी प्रकार भाव में जागतिक आशीर्वाद विषय लिखा जाए ना खाली कहुई प्रथमे तुम राज्य धार्मिकता अन्वेषण कर ये सब विषय गुड़िक तुमको दिज्व आजिकल मीटिंग गुड़िक केवल फिजिकल ब्लेसिंग हाँ विषय ही बहुत प्रकार शिक्षा दि जाऊँ गोटे विश्वासी को फिजिकल ब्लेसिंग आवश्यक ना बोले आवश्यक रही मात्र सेटा मुख्य विषय नुहे गाड़ी धरी नर्क जीवा अपेक्षा साइकेल की बाइक चलई स्वर्ग जीवाटा भल अनंत जीवन पाइबाटा भल मोर प्रिय प्रभु लोक मैंने समय एत प्रचार कहीं होपण संग्रह करूँ आप भ्रांत न हूँ आप सत्य विषय को जानतु प्रिय माने आसतु पदे प्रार्थना करवा स्वर्गीय पिता मु तुमको धन्यवाद दिए तुम पवित्र वाक्य माध्यम पुनर्बार तुम्हें आम सहित कथबार्ता प्रभु आम वाक्य को संग्रह करूँ कारण दुर्भिक्ष पड़ापी जाऊँगी आ भ्रांत शिक्षा ठार दूर को रही पार प्रभु दयाकर तुम अनुग्रह कर शैतान जो प्रकार दीप्तिमय बेशर धारण करी अनेकों को भ्रांत करुच्ची से प्रभु आम रक्षा पाइपर अनुग्रह कर प्रार्थना शुणीच धन्यवाद दी प्रार्थना प्रभु जीशु नाम मांगुछु आमेन समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु समस्त को प्रचुर आशीर्वाद करंतु आमेन गॉड ब्लेस यू।